Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini mancing ikan wader, teman-teman. Jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe channelnya Mancing Liar. Umpannya pakai pelet ya. Pakai roti. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Target ikan wader ini. Jangan lupa di like, di komen channelnya Mancing Liar. Oke, gas. Wah, kecil-kecil yang makan. Kalau kecil-kecil susah. Terlalu kecil. Sikat. Yo, sikat. Oh, emang. Wah, segini-gini. Mantap. Lanjut. Oma. Dapat lagi. Oma, aduh. Yo, gas. Cari ikan ketiga. Ayo. Jesus. Ini agak bandel ini, kecil-kecil. Ayo. Gas. Gas. Oma. Setrek lagi. Lanjut. Yo. Setrek.
Yo. Hmm. Oma. Yo. Makan, makan. Emak. Aduh. Hmm. Ayo ikan. Oh. Hmm. Strike keempat. Yo. Lanjut lagi. Oma. Oh. Babon, babon, babon. Babon. Ya. Yeah. Lumayan ini, lumayan. Lumayan. Belum nyampe dasar diajar yang kecil-kecil, teman. Teman. Oh. Oh. Kau ini mantap.
Yo, yang kecil minggir dulu. Mantap. Yo, 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 yo. Oh, lari, lari, lari. Strike, man. Hmm. Oh. Oh, oh, oh. Plung. Wah, langsung diajar kecil-kecil. Banyak kecil. Guys. Plung. Ayo, man, ayo, man, ayo, man. Man. Ah. Gagal, man. Gagal, man. Hmm. Kau. Hmm. Oke. Oke. Hmm. Oke, man. Bah. Apakah masih apa? Aman, aman, aman. Hmm.
Ayo men. Hmm. Ay. Oh. Oke, oke. Oke men. Hmm. Ish, ish, ish. Hmm. Oke men. Oh. Hmm. Oke men. Nah.
sepi. Jangan. Set. Geser ternyata. Geser ke sini. Yo. Strike lagi men. Yo. Strike man. Lumayan ini. Babon. Tadang. Lanjut. Selamat
Ini jirannya pakai fiber super lentur, panjang di 2 meter. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya videonya kali ini mancing liar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus supaya semangat kontennya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.